Mazda Bongo Dropside, Mazda Bongo Double Cab, ngan Mazda Bongo Dump Truck. May daliwat aluminum van, sugad man Isuzu Elf, Isuzu Forward, ngan Isuzu Giga. Ang Superior Motor Corporation exclusive dealer liwat sa Motoposh Motorcycle. Superior Motor Corporation is managed by Mars Mercader, nga ada nahihimutang sa National Highway, Barangay Matubato, Calbayog City, ngan may ada branches all over Region 8. For superior satisfaction, mag-Superior Motor Corporation ka na. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Apo, kunin mo ga itong aray! Lola, anong nangyari sa'yo? Ang aking balakang apo, parang nag-uuntugan yung mga buto-buto. Ang sakit! Si Lola naman kasi. Ang tigas kasi ng ulo mo. O ito, inumin mo. Dalawa yan ha. Ano ba to, apo? Basta, tsaka na tayo mag-uusap kapag magaling ka na. Alin ba ang masakit sa iyo? Mga daliri sa paa, tuhod, balakang bayan, o di kaya'y mga kasugasuan, hirap tumayo at hirap nang maglakad. Naku kaibigan, uric acid yan at nakakapanghina pa yan ng katawan. Kaya huwag nang magtiis. Ito, the most powerful combination. U8 Herbal Food Supplement. Sabayan mo ng NANS Herbal Capsule. Igilig! Aw! Aw! Tatawa na si Lola ah. Magaling na po kayo, Lula? Oo, diba? Tingnan mo. Yeah! Yan ang Lola ko. At yan si apo. The most powerful combination. U8 Herbal Food Supplement. NANS Herbal Capsule. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Infinite time. It is now 10 o'clock in the morning. Time check is brought to you by Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. May sangkap na guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, malunggay, barley grass as in stevia, daing asukar. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Hamarawon Cycle and Enterprise, barato pero di kalidad nga motorcycle parts and accessories. Dito na sa Hamarawon Cycle and Enterprise, kay nga tanan nimo nga panginahanglanon para sa motorcycle parts kumpleto. Malalao man liwat ang serbisyo sa ira mga mekaniko. Ang Hamarawon Cycle and Enterprise, gintatag-iyahan ni Mr. Nonoy Agban. E-text o tawagin sira sa 0917-116-3448 para sa kasayuran. Ada sira na imumutang sa Porok 5, Barangay Hamorawon, Calbayog City. Sangkay, may wholesale and retail na nga skinless longganisa, skinless chorizo, ng balonis sa Timoy's Meat Shop. Palit pirmi sa Timoy's Meat Shop kay Pasko adlaw-adlaw anira karnis ang baboy ngan manok. Sertipikado sira sa National Meat Inspections Commission, sanglit safe ka. Ang Timoy's Meat Shop ada na imutang sa Maharlika Highway, Puro 1, Barangay Capoocan, Calbayog City. Owned and managed by Rhea Catalan. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee. Mahilig talaga ako sa kape. Before, gusto ko sa kape na lang akong inom. Pero silang tanan ka nang mathapdos lagi sa akong kuto-kuto. Kani mo palitid ko ani mo dili ra pud ko nagdugay ani kay maski po kung saan ako giinom na siya sa kadadlaw, patulo, paupat ana no, pero wala pa ko mga side effect na gibahagi. Dili na lang ko mainom og lain pa. Shirley Santillan, 62 years old, taga Kabatian, Davao City. Nueva sa Mixed and Herbal Coffee. Ang atong kape, herbal ug natural. Walay coffee creamer. Sa Calbayog, Samar, matatagpuan sa J.D. Avellino Street, Barangay West Awang, Calbayog City, beside Joy Palace Hotel, near Grand Tours Terminal. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Look alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ang Globe Store experience mo ngayon, mas pina-easy. Mas easy ang Globe Bills Payment at Reload. Mas easy ang pag-a-apply ng Globe Mobile Postpaid at Broadband Plans. Mas easy ang pag-cash in sa GCash. Mas easy dahil may makakausap ka na tungkol sa Globe Increase mo. At lalong easy dahil mas pinalapit pa sa'yo. Ang Globe Easy Hub ngayon nasa Super Metro Calbayog City na. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Globe Easy Hub. Globe. Atin ang mundo. Peace and Order, Tourism Society, Calbayog Journal on board. She may be your friend. She may be your enemy. Definitely, she will speak what it takes to be a catalyst of information. She is Josephine Mendoza. She will bring you the Calbayog Journal on board. Journal on board.
Calbayog Journal on board. Coming your way 10 a.m. to 12 high noon. Tuesdays, Thursdays, and Fridays. No bias. No bias. No exception. Be informed. Be careful. Calbayog Journal on board. Here on your Info Music Radio 92.1. Infinite Radio Calbayog. Iba! Josephine Mendoza, Calbayog Journal on board. Nay, ginkikita pa namon. Okay. Good morning again. So, how are we today? Mga suki nga mamarati og followers. Uran lagad gihapon pero yan na baga nahuraw-huraw pero nagbabadyang ulan pa rin kaya ang mga dampog diri na iwas, diri na papiliw. Padayon nga gintatahuban an adlaw, diba? Siring panira pwesto san mga dampog yanaan kalangitan. O diba? So duha nga LPA, low pressure area, anya na nakikita san pag-asa, duha na. Ang unang LPA nga ginbinantayan nakasulod na din sa Philippine Area of Responsibility ngan ini in aadto san 750 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. As of kanina ito na nga monitoring. Diri iton current. Because the next monitoring will be at 11 o'clock. So, ang kanina ito nga aga. Ang bag-o lang nga nasipatan nga local, the low pressure area in aada sa 1,340 kilometers east of Eastern Visayas. Pero aada pa ini sa gawas san par sa pagkayana. So, gawas pa sa Philippine Area of Responsibility, pero ada siya sa may Eastern Visayas nga direction. I mean, nga dapit, kung tatadungon mo. Puro harayo pagad siya, pero kay ang mga uran, anhina. According to Pag-asa, hamubo ang chances nga mahihimo nga bagyo ini nga duha nga LPAs ngayanain ginbabantayan. Pero sa pagkayana, magdadara inisan uuran dinhi sa aton nga dapit, Visayas and Mindanao. So, shiton. Bagal nagbinantay si Rasan Bata, di ba? Binantayan nira. And then, monitoring, syempre, siya era trabaho, pagbantay sa panahon so that people can be properly warned. Pero, nasiring diri kariwag signon nga magiging kampante kita kay ang chances nga mahimo nga bagyo isamubo. An aada san lugar nga madali magbaha in kinahanglan, magbantay or maging ikmat and be prepared for eventualities of flooding. Ay naman kita pagbarikasuin ada na nagbabaraha na. So somehow, yan na pala, bagagad kit nagiinandam sa patronan, pero kay that's it. For our safety, kinahanglan naton magandam. So kanina nga kaagahon at about 2:10 a.m., kung may nababati kang matuktok, didiyad to sa namon portahan, kay may ada nagbibiling san Infinite Radio Calbayog. Aniya natuktukan an admin office kundi na ato ano studio. So, may naman may magpinakiana di san amon inbox nga. Nano ato kay may nagtutuktok, may nagpapanday. So, yan na pala, explikaran ko. Ito nga mabatian niyo yan nga tuktok is tawad to nga nagbibiling san Infinite Radio. So, ini nga padayon kit din sa naton programa, Kanina nga kaagahon, di ba? At about 2:10 a.m., inabat kita san makurukusog good, nga linog, ngan baga taod-taod adto. Ini nga nasiring an Fivox,
And date and time of occurrence was February 16 to 2023 at 2:10 a.m. Magnitude 6. Dida inisan information ano. Niya kahalarumon is 10 kilometers. And location is 12.32 degrees north, 123.75 degrees east, minus 11 kilometers south at 18 kilometers south, tapos 18 degrees west of Batuan, Masbate. So dito ini sa Masbate. Dito sa aton post may dakita dito didigin papakita ni Engineer Christian and and rain sa mga apektado nga areas. Although dinisin nga ato niya na yung babasa nga report, waray hingaran ni ang Samar dito sa mapa nga may ada ang radius gimpakita san ang radius san epekto san linog from Batuan Masbate is that ungay ang Calbayog City. So dasiring unreported intensities ang kakusgon. Intensity 7, City of Masbate. Intensity 5, Dimasalang, San Fernando, and Uson, Masbate gihapon. So intensity 4, inabat dito sa City of Legazpi in Albay, Aroroy, Katayngan, Esperanza, Milagros, and PUV Corpus, also in Masbate. And then Irosin and City of Sorsogon. Intensity 3 in Daraga, Albay. And niya pa mga instrumental intensities. Intensity 6, City of Masbate. May daghihapon sira intensity 6. Tapos intensity 4, Bulusan and City of Sorsogon and City of Bugo in Cebu. Intensity 3, City of Legazpi and City of Tabaco, Albay, City of Iriga, Camarines Sur, City of Bago, Negros Occidental, Alang-Alang, Kalubian, Isabel, and Kananga, may dapa Anpalo in Leyte, Ormoc City, Rosario in Northern Samar. So asyeto may reported nga intensity 3. So intensity 2 adi sa Gumaca, Quezon, Daet, Camarines Norte, Ragay, Camarines Sur, Prieto Diaz, Sorsogon, Malinaw, Aklan, Hamindan, and Tapas, Capiz, also Argao. Sa Cebu na Argao, Cebu. So ungay pa ang Avid and in Eastern Samar, Abuyog and Dulag in Leyte, San Roque in Northern Samar. Ito na intensity 2. Intensity 1 in Lopez, Mulanay, and Pulilio ba ang pagluwas? Quezon, Buak, Marinduque, Pandan, Antique, City of La Carlota, Negros Occidental, St. Bernard in Southern Leyte. So far, inabat kita pero didisan report waray kita kangarani. Ayaw nala naman kita pag pinangaran. Basta inabat kita. Basta inabat kita din ni kanina, alas 2. So, para maiha-iha adto Kay waray lakanay santo pagkikiwa. And then baka, maiha naman ini. So, asya naton pagbuhat. But, kakurukusog. Mauro iha. So, asya iton. But anyway, these are workings of a tectonic, these are actions of our tectonic plates sa ilarom. The recent report is 10 kilometers below the surface and ground. So, ini nga, diriin naton. I don't know how we can control earthquakes, Nang ininop na kitliwat pag-control. But that, di ba, may damangkit siton gin andam naon. Dak na to, and hold, diba? Ka actions sugad siton sa linog na diri padali-dali paggawas sambalay and stay cover kung may mga sirong sa lamisa dito lakit anay and then pagkuan. Diba saan aton duck cover and hold, diba nasering sa adidasan aton earthquake drill. Thank you Engineer Christian for providing me, mga information data dida.
Kasi Engineer Christian kasi while namamatis siya while operating, nagre-research kihapon siya to provide us of an aton mga ginluluwas kay usahay di nga ni kita nalilimot sahay nabubulol sahay di pagud asya aton gimpipinan luwas. So thank you Engineer Christian. So sa lain nga sumat, sa lain nga mga panhitabo ba iton or mga progreso sa mga kaso naton harampangan. Ang siyam nga accused dida san 5 nga kaso relative to the March 8, 2021 Mayor Aquino ambush sa Labuyaw Bridge, Barangay Lunoy, Calbayog City is aton mahinumduman that there was this motion or petition for the change of custody or transfer of custody or talaga turnover of custody kay ni sino ba CIDG Director Libat to na apelyido, di ba? File niya sa korte because in the first place diri man talaga detention facility and detention authority and CIDG waray sira facility and then ang budget pag-transport sa ira from Kamkrami or in the present case tikang sa Tacloban CIDG facility ining ginta-travel pa ito nga ni sira sa Calbayog kada may hearings ang kaso. So, itatabo, syempre, di rin mala itong sira pa basta-basta nga malakat dito, escorted itong sira, ang siyam nga accused, di rin lausan sa rakyan, di rin lausan backup, diba? So, very expensive kuno on the part of the CIDG, which expense di rin sira gin po provide budget sa government. So, asya to may petition. So the petition was filed sometime in October, if I am not mistaken, in 2022. And nakato inigin file when Judge Clemens was still, the presiding judge over the case until nag-inhibit siya in December. Tapos siya na, while Judge Maricar Lucero is appointed as presiding judge over the cases, ini nga nag-issue ini order. Waray pa kita sini makakuha kopya but according to reliable information outside of the court, ini nga February 8 kuno sini ang pitcha and received by counsels through emails last Monday. Monday ba yun or Friday? Friday was ay neton nga aton calendar, February 10. So, asyeto na naton na hibaruan, And then, aton ini panganginanuon harani manlaan Hall of Justice. Kaya lang this morning, waray kit makapanahon, may dakita iba nga ginasikaso matter of importance kihapon, significance sa naton operation. So, ini nga siyam yan ang accused in igbabalhin. Waray pa definite date, but definitely, an order, commitment to order ginpalusad na or waray pa kita makatawag because kagabi diri gabi it was before 5 and aton numbers I don't know if kunano an may problema sadto an iraba location or at akon because malaag man liwat kita so waray kita makakontak to verify if such order has already been received by the Bureau of Jail Management and Penology, the Calbayog City District Jail kung nakakarawat na sira san order and syempre we understand nga indefinite date on transporting the accused to siton nga tong facility sa BJMP is pwede dire nira igpahibaro sa aton. So the first thing that we will know about this is that the accused are already in the BJMP. So ang last session hearing sa January 31 nasiring may dadid to gin manifest nga jail warden kuno san BGMP Calbayog District Jail is nagsiring nga diri ready ang facility, may ada dito mga pader nga madali mabaklas and then overpopulated na siya by 157% something nga 60
head slaan capacity untasan BGMP, pero yan na sobra 100 na sira dito, dudungan pa sa nga siyam. So, baga damo-damo na sira dito, ano. So, waray pa natin makuha ani rapunto, but an era sini mga pahayag about sini nga sitwasyon. But there is only one thing definite, ano, the court has ordered san era transfer to the custody of the BGMP sini nga siyam nga accused. Ano, di ba? Ida sa nakino. So, siya ito nga ato nila ini papanginanuhon. First, we get a copy of that order. Then the second, we will know from the BGMP how ready they are. And then, kung aadto na ba ini nga aton mga accused sini nga kaso. So, the month of February, malaing kita nga erestorya, is celebrated as the National Arts Month. Last Tuesday, gin-erestoryahan naton about an Arts Month, and we were privileged to have the City Arts and Culture Office Management Team headed by, of course, Miss Sally Roleda. So nakanisira together with Miss Jinjin Aguilar, si Butch Diaz, and of course, Engineer Jonathan Saldino. Nakanisira sa aton pakig erestorya and inform us about the activities of the office, being the Culture and the Arts and Culture Office sa local government unit. Kay nahiaraan manggod naton din ni sa Calbayog nga mga sugod nga ni sini nga rigo-digo or activities or celebrations, observance, ining about culture and the arts, ining an City Arts and Culture Office bangkod sini an nakatoka. So of course, may ada gihapon mga activities and private individuals, private organizations, so gadsan art exhibit dito sa Heart Works exhibit dito sa DX Labs, situated at corners Rosales Boulevard and Umbria Street. Ongoing ini until the end of February. So, ay nakang pagpahinulat naman sa pitsa 30 nga end of February, kay pitsa 28 lakit siya na. So, whoever is karoyag mag-usyuso, karoyag mag-acquire unit or item of the artworks, the heartworks. Kaupay sa nira pag-coin kasi it's either the heartworks, the hard works. Kaya diba, painting is a hard work. Although because it consumes time and a lot of how do you call it, vision nga na may memorya nimo, and you are able to gina-execute dida san imo how do you call this, art frame or nano bang tawag siton, easel nga may ada canvas, ayan, may ada liwat mixed art nga ginihimo nira, di ba? So asya ini an aton diya na pag-irestoryahan liwat ato ning papahinumdum nga may ada activities next week, aside from the ongoing Heartworks exhibit yan na ini nga may ada liwat ang City Arts and Culture Office activities that will highlight the artists dinhi sa Calbayog City. Ini nga magtitikang ini sa February 20. Oo. Tapos, on February 21, to March 22, 21. Nasiring ba, di ba? There is going to be launched the Butch exhibit launching. Last Tuesday, an Erestoria was that it will be at Gaisano Grand Mall. Pero, at a new development, kanina nga aga, we received information that the first Butch Diaz solo exhibit will be at Handumanan. Mahihimo
Handumanan, where is Handumanan? Ato po dito sa may City Hall grounds. Everybody knows Handumanan siguro, di ba? So asya ini ato ini sira dito mga art exhibit. And then on February 21, kan Butch Anay, Butch Diaz Anay on February 20 at 3 p.m. Tapos on February 21, iglo-launch liwat at 10 a.m. 10 a.m. Conflict sa naton program din sa ano. So at 10 a.m. iglo-launch liwat an kinahimatan the 15th solo art exhibit of Noel E. Sagayap in collaboration with the City Arts and Culture Office. And then in that event sa 10 a.m. magkakamay-ada liwat Chito Ronyo Film Obras. Oo, di ba? I-exhibit launching liwat ini. So, tapos, maaram kita, nahibaro kita nga, there will be a film showing pagkaalasay san gabi. Siton nga, adlaw, February 21 iton. And for the information of everyone, si Mr. Noel Sagayap will be on Calbayog Journal on board. Buwas nga adlaw, kaupod niya an ibang artists. About 4 of them will be in the studio buwas nga adlaw to talk about art, exhibit, and an inspiration nira for this month's exhibit. Mga artists inididasan Heartworks exhibit. Iyay guupod. And by the way, si Mr. Noel Sagayap, may adaliwat siya mga Heartworks nga ada sito na exhibit siya na. So, asya ito. Okay, so later in the program, we will have, of course, we will talk about the media industry. Tapos, istorya naton, any kind of writing is writing or journalism also a form of art. So, may nakita na basa ka mga materials. There is still that issue on being scientific and being an artist about journalism because, di ba, bisan ka nag-news, nag-deliver ka sa news, hindi nga, may daghapon siton ginsusurat. Ginsusurat anay iton, or even kung naghihinakan kala, impromptu, like on-the-spot information, is that there is that skill of, being able to put the words together, nga adasan imo, huna-huna, para masabtan, pag-deliver nimo masabtan, san na mamati. O diba? It's a form of skill. It's also an art. So, in today's program, we will have with us and help us talk about the media industry and particularly news writing. O, di ba? News writing kuno is also a type of journalistic writing. O, di ba? It describes events by answering basic questions such as who, what, where, when, and why. O niyan ato istoryahan ang mga what you see on social media pages nga breaking news, just in, mga suwad siton. Para ma-define niyo nga, may dagin po post nga diri pa ito news story. News siya, yes, but it's not yet a story. News kad kay gini-inform ka na that something happened, di ba? So, ang basic nga 5 W's and 1 H, hindi mo papakukuha dida kasi breaking pala, or just in, or look, o di ba? Kada mo sang kuhaan. So, today in the program, later, we will have with us the newly elected president of the newly reorganized AFP 8th ID Press Corps in the person of Miss MIRIAM DESACADA. She will help us talk about, kung nano an aton aada siton nga press corps, an aton idealisms, an aton outlook, and aton visions for the media industry in Eastern Visayas. Kay oftentimes, ang media nalilabel nga, how do you call this?
nano iton? Bayaran, nano pa iton? Oo, kay kasabot nila nga media work pinta ka sila. Di ba? So we will explain about it and the operation and plights and publishers. Di ba? Publishers or station managers or station owners, radio station owners, why we have to make charges kay nano kay kinahanglan. Bisan lang pag microphone gipapalit iton, di ba? Niyan, Miss DESACADA will help us, pag-inform sa iyo about it. And before we go further in this program, let me remind you that this is Calbayog Journal on board here at Infinite Radio Calbayog, 92.1 megahertz on your FM band through its station manager, Mr. Ricky Brosas. We are live at Infinite Radio Calbayog Facebook page, cross-posted thus also live at Calbayog Journal, the Summer Island Bulletin, and Calbayog Non Facebook pages. We are also live at the YouTube channel of Infinite Radio Calbayog. And of course, we have the technical department. Kanina nag-worry kami kay pagtikang namon, duhala kami ni Engineer Christian Donceras. Oo. Pero ako, sitting pretty malak didi, it should have been Engineer Donceras nga magpapara birik-birik di sa technical, but may ada kami blessing nga inabot. Huli man daw at magaling ay maihahabol din. Thank you, Sir JM, for coming to the rescue. Diba? So we will have both of them to guide and guard until 12 high noon. Siniaton programa, And then, adi-anay an pipira nga pahinumdum kay inabot naman si Sir JM. Siya na eh. Calbayog Journal, Culture and the Arts. Ano ba yan naan marasa nga sura? Ay tama, lechon manok. Sangkay, sa roast del lechon manok na kita. Marasa ang timpla, barato pa. Bisitaha sira sa Purukwan, Maharlika Highway, Barangay Capoocan, Calbayog City at Bang Sandan Eric Ice Cream. May daliwat branch ang roast del lechon manok sa Purukwan, Pandayan, Barangay Obrero. Fiber internet at cable TV in one? Sa Phil Product Service Television lang, meron yan. May internet ka na, may cable ka pa for as long as $9.99 kada buwan, sulit na! They offer 5 Mbps up to 50 Mbps pure fiber internet connection plus free premium cable TV channels. Phil Product Service Television of Calbayog Incorporated is located at Bernates Compound, Barangay Capoocan, Calbayog City. Phil Product Service Television of Calbayog Incorporated, connecting communities, creating connectivities. For more information, please text or call 0917-320-5871. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ion Petroleum, your trusted gasoline station in the city, located along Maharlika Highway, Barangay Capoocan, Calbayog City. Maaram ka ba ka radyo? Nga labot san kakaibang arasa san halo-halongan siopaw, patukliwat sa new Rebelitos Refreshment an marasa nira nga spaghetti. Sino ba naman ang diri matatakam san ira palabok, batchoy, ngan kick burger? Paborito liwat san Calbayog nun an ira dinuguan ngan cassava cake. Rebelitos, since 1963, the place where distinct halo-halo was built, located at Magsaysay and Rueda Streets, Calbayog City. Gabon Herbal Oil. Daghan na kay nagtestimony. May tungod sa Gabon Herbal Oil. Atong paminawon ang nanghaplas sa Gabon Herbal Oil. Ako si Lucas Monteverde, taga Bangkal, Davao City. Usa ko ka negosyante. Hago akong lawas, pamaol, panuhot, ug uban pa nga mga sakit-sakit. Dugay na ko nakadungog aning Gabon Herbal Oil. Akong gisulayan, nawala akong panuhot, pamaol, ug uban pa nga mga sakit-sakit sa lawas. Akong aghat sa inyo, sulayi, gamita ang Gabon Herbal Oil. Makaayo ni, makatabang sa adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Number 1, sulbad sa panakit sa lawas, Gabon Herbal Oil. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, botelya ang gisudlan.
Quality and affordable printing for all occasions? Carl Print got you with all your printing needs. Come and visit Carl Print Enterprise because there's something that only Carl Print can offer. Carl Print Enterprise gives you the top-of-the-line printing in the city with their newest technology in printing. Direct-to-film printing, perfect image output, and higher quality prints to any printable materials. Carl Print is located at Kahurao Street, Calbayog City. At Carl Print, our print will surely make you smile. Action guaranteed. Basta mapaso ng Bread Point. Basta Bread Point ngan mapaso-paso. Sa Bread Point Bake Shop, malasa ang tinapay, tama ang timpla. Bread Point Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Bake Shop. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Bread Point Bake Shop. Sa Bread Point Bake Shop na. That would make your dreams into reality? Hemasoto Builders, the leading construction firm in the city, offers high-quality services and breathtaking designs. Make yourself comfortable and let us do the job. For inquiries, call us at 0955-79527774 for smart users and 0917-1128503 for TM and Globe subscribers. Or contact us in our Facebook page, Hemasoto Builders. Hemasoto Builders, your dream house we build. She may be your friend. She may be your enemy. Definitely, she will speak what it takes to be a catalyst of information. She is Josephine Mendoza. She will bring you the Calbayog Journal on Board. Calbayog Journal on Board. Coming your way 10 a.m. to 12 high noon. Tuesdays, Thursdays, and Fridays. No bias. No exception. Be informed. Be careful. Calbayog Journal on Board. Here on your Info Music Radio 92.1. Infinite Radio Calbayog. Iba! Josephine Mendoza, Calbayog Journal on Board. So okay, aton gihapon pasalamatan ngan pahan humalatagan na niba pa nga aton mga sponsors nga nabulig magpadayon ini nga aton nga mahipadangat ini nga aton programa nga da sa iyo nga amon mamarati sa radyo and mga taga-subaybay dida san aton live streams. So Congressman Stephen James Jimboytan through the Congressional District Office in Calbayog City, the Summer 1st District Engineering Office, Department of Public Works and Highways through District Engineer Raulito Yangzon. Thank you! The Morjani Group of Companies. Didi pagtawag. Sorry, may dak didi. May dak didi papaginano. Siya manini, nagdodouble, ito nang tawag. So, okay, while we are fixing something, so the Morjani Group of Companies, pasalamatan gihapon naton, operators of Mang Inasal in the cities of Calbayog and Catbalogan, as well as in the municipality of Catarman, Northern Samar. Thank you! In Calbayog, they are located at Navarro Street, while in Catarman, they are housed at the ground floor of Gaisano Grand Catarman. In Catbalogan, they are at Allen Avenue, corner San Roque Street. And in Greenwich Calbayog, for the best tasting peaches in town, go to Greenwich Calbayog, located at the ground floor of Gaisano Grand.
The 5-star superstore also located at Navarro Street, Calbayog City. The 5-star commercial at corners Rosales Boulevard and Umbria Street, and Calbayog Saloon Trading at Magsaysay Boulevard, Calbayog City. Miss Sally Roleda of Sai Boutique and Gift Shop, as well as Soulmate Beauty Salon and Spa. Thank you! Sai Boutique and Gift Shop and Soulmate Beauty Salon and Spa are located at Magsaysay Boulevard, Calbayog City. For a classic selection of imported clothes for formal and casual dressing, visit Sai Boutique and Gift Shop. Besides Sai Boutique is Soulmate Beauty Salon and Spa, where you can have the beauty treatment that you deserve. Okay, so by the turn of events, parang busy liwat sila sa Tacloban, ini nga imbis nga i-zoom via Zoom naton si Miss DESACADA, she will be with us via phone patch. Okay, so is she here already? So good morning, Madam MIRIAM. Anay, may dala kita adjust didi san aton ta connection kay Adoy. Nanano ba siya? Okay. Madam MIRIAM, again please. Yes, kumusta ta akong signal? Okay na po. Go ahead with your greetings. Okay. So, maupay nga aga labi na aton mga mamaratiha Infinite Radio, maupay nga aga kat balugan kat Calbayog noon nga na bugos ka mga taga Samar, maupay nga aga aton nga tanan labi na ito naton mga media dida Calbayog. Okay. So, aton ginpaparayaw your election as the newly installed president of the AFP 8th ID Press Corps. Tapos, yes, di ba? Ang Press Corps kasi is a newly reorganized. Reorganized. Oo. After pirato ka years, madam, nga mga 4 years ada. Kung di ako nagsasayop, oo. The last election was in 2013, actually. So, mas kuwan ngayon, mas maihan na. 10 years to 2013. Pero, we are grateful nga yan na itong leadership ni General Ligayo kay gintagan godhin doon ini iton karigsigon gintagan hin maupay nga higayon iton media para magkaadahin nga press corps for the benefit of our iton publiko nga kinahanglan makatagamtamhin impormasyon nga madagmit tikang iton magkalain-lain nga media outlet hiton Eastern Visayas para gihapon nga nalilipay gihapon kita kay iton dipaw yan na nagmulay hin na maupay nga paagi para magkaadahin na maupay gihapon ang resultant elections. Yes, opo. Maupay ang systems and elections. And of course, i-describe natin na there was this open nomination. Open nomination, gindiretso nira, meaning all positions may nominees, tapos ang voting online one time la. So, So parang madagmit, maupay and ka-organize. Everybody was given the chance. Maupay liwat Josephine kay siguro maupay liwat hi Captain Mariano kay namatiyahin mga ideas nga talaga amo ito na makakaupay. Like for example, ang pili haton mga media nga nagko-cover hiton military nga one media per outlet. So usa gihapon ini nga in fact waray PIA nga nakadtungan mga iba pa nga government media nga like PNA. So ginlikayan ito niya kay nadiriya nga mahitabo hapro it press corps way back in 2017. Okay. So walang Philippine National News Agency and the Philippine Information Agency. Kay maaram ka Jo, ini nga mga ahensya automatic naman hira bisan diri na imbitaron obligado hira pag-report iton mga natatabo nga mag-upay nga mga programa nga mga maupay nga mga development iton Region 8. So no need nga
makaapi pa hira kay automatic naman hira nga aada hira magabay hiton na mga ahensya like for example nga diha 8ID nga iba pa nga mga ahensya para ito na paghatag nirahin mga impormasyon. So amo ito nga nasugad hito nga maupay liwat kay baga namati andi pao para sugaron hini para waray malilikatan nga maka-access in information. Yes, okay. So actually, ato nga attendance, iklaro lang natin, an attendance last Saturday, Sunday when we had our training and the reception that we had, ini nga 49 ba? Amo ba? 45 an initial core group, oo, pero 45, 39 out of 45 siya an present. Nakabotos lang. Oo, and then we have two other nga diri ungay dito sa lista sa core group but nahingad to abot and then welcome sira and then because of having undergone the trainings that we nga na aton ginagian is that nahiungay sira sa core group. So initially there is that 41 initial members sa AFP press corps. Yan mao pay liwat kay waray kadayon ang plano ni Captain Mariano nga magkaadahin online voting bisan kon ang mga mga media nga na-confirm ang ira membership na kaniya ibang lugar. So kinahanglan presente gud mao pay adto nga nasugod kay para ma-erase itong mga itong mga doubts. Yes. Para hiton pagbubutos. Oo, it was an online voting but only among those nga nag-attend sa na 2 days. Presente. 2 days nga activities So, 2 days nga activities was very healthy and effective for the growth of media practitioners in Eastern Visayas. Kaupay sa tunga aton ginagian na training. Nasyak nga ni an iba kay nasugad hadto ba nga nagka-urusa. Ngan sana diretso na ito nga pagka-urusa Oo, kay anyway usaman lay aton tumong hini kabuligan iton 8ID iton ira mga programa ngan mga angay pasamwak nga di harani hiton mga tao kay amo gud na iton ira baga goal nga iton army policeman maharani iton ira hirahab mga tao labi na iton ira mga serbisyo. So ada kita nga mainstream media or ito na ada media nga magpapaabot ito publiko kay kita man iton haluag iton scope iton aton information. Oo. Nakaupay sa tulot kay AFP sa aton na AFP press corps as explained by Captain Mariano as the head of the Public Assistance Office. Ini nga and media practitioners in the press corps is not limited to the press releases, but they have the freedom to conduct ground information, ground investigation. So parang diri serado an aton, diri ni ragid sisirahan an aton hunahuna on conducting our independent ground investigation on a particular incident. Maupay ito sana diretso anyway anaton first meeting igin schedule pa para hiton pag-craft iton aton na bylaws. So after that makaghimo na kita iton rules iton na grupo magiging guided na iton masunod pang mga press corps. Okay, so an aton liwat gin imbataran and syempre diri na is and membership sa AFP Press Corps does not stop sa tungo 41. So we will be scheduling we will be scheduling another activities for another set of media practitioners. Pero undisciplined is that only one representative from each media entity as iton an discipline dito nga gino-observe. So there are still a lot of kadamo ngayon sa media outlets din niya nakaupay liwat sa tunga training is that at all levels sa media industry may publishers, may editors, may reporters, may correspondents, may newscasters, may television personalities nga nakadto. So may newspaper, yes.
And then, waray naton sirahi to be, waray kita exclusivity, even members of the press corps, kundi diri kita ungay, kay diri kita mga elite, ini nga ginpaungay lang naton, di ba? Kay waray man ito kay Oh, yes. amo man light po tapon sharing kan Captain Mariano, let us open the door to everybody kay waray man kita di man kita ni mga tag-iya usa man light aton mga goal, so mao pa liwat kay gintagan nito niya hindoon nga aton mga pangamuyo para kay usa man ito na aton ginihingita nga maging harmonious iton aton mga relationships hidi nga press corps. Yes. So kung ano man iton mga iba pa nga mga agenda, it's beyond our control, basta may naging set nga mga rules iton nga DIPAW nga 8ID para magpadayon iton maupay nga dalagan hiton aton mga aktibidad kung ano ba man iton aton mga misyon hiton press corps kay para gihapon dili lahaton nira kaupayan para gihapon na aton nga tanangan iton masunod pa nga magiging press corps officers nga mga miyembro kay kita ba hindi na kita hinisunod ng mga panahon, so hira naman sunod nga generation, so amo ito at least gititika nga naton hin maupay nga paagi nga giya iton masunod nga henerasyon itong media. Yes, okay. So kareng signon it is yan na kay parang bag-ulyot ang press corps, di ba? So that an imo intention during that sahan aton irestorya didto before the elections, you have this vision of really kaupaysan aton press corps kay we also have this opportunity ginahatag sa aton and to be open to other media outlets and media practitioners. Diba? Kay mao pa ini Josephine kay magiging siguro sana ma-realize iton ibang media nga mas mao pa iton may unity. Yes. Kay kung may unity, may progress, may nahingangadtuan. Yes, we have this we belong to the same industry. Of course, we have differences and we respect the differences, like agreeing to disagree, but we make it at parang civil nga pamaagi kay ang aton mang good vision is to uphold and promote the media industry in the Eastern Visayas nga mahimo naton ini nga ang sunod nga generation sa aton is that diri na mga ngapa, diri kukurian san era employment, just like we are experiencing now nga kakuri sa naton kabutang, we face a lot of accusations, we face a lot of negative images din hisan aton pagtaga-industriya. There are things nga diri nahibabaruan san private individuals on struggles san media practitioners nga ma-uphold ini nga industriya nga maka-provide kita employment later on san masunod nga henerasyon nga nagpipinan nanggagraduar kurso san journalism, developmental communication and what have you about journalism padida, pero we are not even able to provide venue para san era employment because we are still struggling, but hopefully sa masunod nga mga panahon, kita di ba, as publishers we struggle, we go through a lot of ups and downs, but because of our vision, because of our passion, and because of our objective to help the new generation nga magkamayada venue is that ada pa kita, ada lagi hapon kita natindog, and we hope ini nga aton sunod, we hope to serve inspiration ngadto san aton masunod nga henerasyon. So I think based on akong talk with other media nga waray makag-attender, napao sa hira nga nagkaadan maopay nga turnout nga naging kuang gihapon na era, naging example
nga sugad nga like for example iton pro it press corps diri nato nigkakaliro nga may dala nira pinili gitatago pa sa election. So this time gin-open nga tanan, so sumiring an pera nga media nga ato nakaistorya dapat kuno sugad dito para diri kuno may ang mga favored lang nga nadton mga in fact, ano sa media nagsaring, kung gusto ko na natin makig-unite, kaya nga kung permi man kami nakikig-unite. Yes, Kung bila kami didatagan in time, itong panahon, para Rejected lang kita, permi. Amo ito. Okay. Okay. So, aside from being in the press corps, we also have this the media industry that we have to protect and promote, preserve, whatever nga aton kinahanglan tindugan Madam Miriam. Ini nga ikaw as being in the industry for several years already, nano daw laan imo nakikita nga maupay naton buhaton para ma-uphold ang media industry. We have to be competitive, yes, kay waray growth kun waray competition, but let us make it healthy and, very effective to each other. Of course, dili liwat ito ikakalirong nga iton media, labi din sa Tacloban, kuang good, ini nga may faction. Tungod din mga personal nga dapat iton personal kung tagin si set aside kung may damang magadiri na iron out, pwede ito tagan magano man kay ang mga nanguna, ang mga kuan man, ang mga nakadapagod may edad na, so hira ito naging kuanhan divisiveness. So usa gihapon ito nga sana maistoryahan ito nga diri na masugad kay at the end of the day ito nagsasuffer itong iba nga mga nasunod pa nga mga bago nga mga media. So amo ito ang bago mga media nang pinangkakalasan kay kanay ko ni grupo, kay kanay ko ni. So, actually, waray na ako mag-explain hadton mga namakiana akon. Kay napapausag gihapon hira, na lilipong hira, kung hay nira magapil, kay somebody may na-ask nga didi kay suwadini, nga lugod, mag-istorya kunta nga, sugarahini, pero gin-explain ko liwat hiton pera nga mga magamaiha na nga, talaga dako ko diton istoryahon o dako ko diton planchahon hini nga kabutangan niya na hiton media industry. Pero maram ka nalilipay gihapon ako dito sa Northern Samar kay bagan nakita ko an ira camaraderie tapos iton ira unity. Yes. So waray hira nga nagigitago-tago diri kay amo ini kabilaan maupay hiralat maupay, so waray hira. So sana amon masubad naton at least dida Calbayog dida Katbalogan maupay gihapon iton ira mga relationship. May dagag talagod kay di man kita magiging perfect, pero not like dida Tacloban talaga divided good because usa ini duha ka tawo usa duha ka tulo ang naghimo hini nga divisiveness nga hanuna waray ini. Okay. Waray nanunumdum ako hanuna namon nga magkakirigta nga ni nangangadto pa downtown kay amo ini magkakaorusa parahin mga snacks, merienda, nga makikita mo nga puro laughters and imo babatian nga puro mag-upay. Yan na ito mababatian, baga diri maupay, pero mas maupay kung may dagod. Ginpoprobar ko ito permi, Joe, dito Media Without Borders. Papakita ko nga iton matatagan hin award aton diri lahan kuan kundi adton mga nominated iba-iba nga kuan bisan ha ira grupo or kare grupo basta hiya performing media kuan hiya journalist, so gin-recognize kaupod nga ni gin-recognize naton ito naton mga partners government LGU kay kun waray liwat hira waray gihapon kita. So usa ini nga ginpapakita ko nga unity ngan baga maupay kun nga pagkaorosa, pero syempre diri ada dadarahin na maghalipot nga oras or panahon, siguro na take time inihin kinahanglan magkaadahin ang tao nga magaguide spiritually tikang iton aton mga kasagabay mga padi
Pwede nila mag-guide, pero syempre na take time ini nga na sana may mag-lead gihapon hiton iba naton nga media nga magkasugad hini magkaadahin pagkaurusa nga ada iton may kagawas nga tanan para kung diri man para kung may niya mga reklamo pwede ito din na maistoryahan ngan ma-iron out pag-aamo content akon Jo. Okay. So that didi naman liwat sa aton parte with your leadership sa AFP press corps, I hope dakuha na akong paglaom that AFP press corps as the baseline sa aton unity ini nga apply naton ini outside of the AFP press corps liwat kay by your example as an imo manggod leadership yan naan aton gin lalauman nga at least naman diri man naton ini mape-perfect atas na finger kay sa panimo kanina proseso manggod ang kinahanglan may mga guidance naton nga kinahanglan mabatian so at least matikangan within your term maibanan or kung asya man dapat aton ini lalaom. And actually may plano ko Jo nga maghatagin mga recognition awards ngadto iton mga adaha press corps 8ID press corps nga nagpe-perform active so may din nakitugin pa plano nga in fact may da ko naging kakastorya nga maupa ini kay para lot ma-encourage iton iba may da mga igahatag nga mga parang ka naman pahalipay para yes kay usa man gihap ini nga dili gid pagsuhol pero pag-recognize iton iya mga maupay nga buhat in sulod labi na iton iya trabaho como miyembro or official man iton 8ID press corps so aton ini gin tatalinguha nga matuman ini nga akon mga naka-line up nga mga plano kay ini nga saring ko pa diri naman ini para akon para inihiton aada dida nga pagamasunod pang henerasyon para magin set up example kita nga uy amo nga inihirahan una so aron tayo ni so amo gad la ito akon wari ko gad hini panuyo Jo nga mga pa man oo kita ako gad lahini nga bisa naman la mawaray na ako media kay nga tanan man kita dili kita ito permanente manomdom gihapon labi na iton mga opisyal na iton press corps nga naghatag kita maupay nga example para hiton aton mga aamot nga trabaho or performance accomplishment di dahiton sa kubiton 8ID press corps. Okay. So, saya na nga panahon while we are still, planning to, on the stage of crafting kita sa constitution and bylaws, do you already have programs para sa AFP? Not only for the AFP press corps, but, usa sa naton advocacy sa press corps kasi is the, development and sa mga media practitioners may ada ka na naka-line up nga mga programs I mean at least akon primarily akon ginhatag nga kuan kon matatangduan actually initially nakuan agad adton seminar workshop aton mga CMOs para gihapon kabuligan naton hira pag himuhin mga stories nga tikang haira para magkaada hirahin tinaadman tikang iton mga sugad aton nga mga expert na hito nga ini nga mataga naton hirahin kuan hinton makashare iton mga media nga expert iton pagsusurat nga gihapon diha broadcast kay na engage naman liwat hira iton broadcasting di ba may mga program sira so amo iton akon panuyo katima after nito nga pagkuan hatonan bylaws magkakaada na kitaan magkalain-lain ni activities madepende gihapon ini Jo hiton availability hiton mga personnel nga mabulig hiton aton mga activities nga availability gihapon hiton kung kinahanglanin funds or whatever kita na lang ito mananing kamot depende ini hiton ira. Siyempre, kaya di man kita makakaghimulain aton la kay natanan nga aton activities masarit kita ira tungod kay hira manggod di pa manggod hira or 8ID
So may dagi hapon nito hira magtatang do hira kung okay ito or diri. Yes, so okay. Of course, bisan kung ano naton nga plano, naton sa organization, sa press corps, we still need the approval of the commander. Of course, kanan ang mga officers, sa mga officer ng 8ID. So manid kita iton ira cooperation nga ira gihapon ITS kay officers sira. So diri naton hira di baliwaray kay part ito hiton rules ada nga aton pag basta ada kay no sa organization. Okay. Oo, adiin pakiana sino kuno ang ada san CMOs? Mga nano kuno edi. Nga ano? CMOs. Civil military officers. Yes, okay. Amo ito hira mga army units, amo ito hira iton baga tinuinan iton pagpapagawa sa iton mga statement, iton mga news, iton ira unit. So hirat naghihimo iton mga news, mga stories tikang ira unit. So kinahanglan hira mahibaro iton paghihimo gihapon iton usa nga news article. Okay. So ang CMO, siyempre may mga talents gihapon itong sira pagsurat, but then again, they have to be, abreast with ma-sharpen la. Yes. Kaya bisan kita, di ba may mga pero nagudo na kinatindiran nga seminar workshop. Seminars and trainings. Di ba? So part gihapon ito hiton koan training naton. So kibali nagpo-programa kita nga aton trainings nga nakuha from from the University of the Philippines nga to sa mga private organizations like the Philippine Press Institute, the National Union of Journalists in the Philippines, the PCIJ, may pa kita something like community development and information. Basta sugod siton nga, may pa kita siton. I attended kasi siton mga trainings. Ini continuous learning ini, derila. Yes, derila aton na progressive. Agency sa mga empleyado, continuous learning nga kaya kapitan mahibabaro kung ano pa iton. Di kita maaram hini nga suwad yung mga techniques. So amoy niton mga plano naton. Okay. So that aton gihapon ginpaparayaw we were talking about the presidency. So yan ay mention naton nga ang vice president, which we are also proud of didi sa Calbayog City, is a media practitioner in Calbayog City, si Miss Gina Dian. Siya ang vice president ni Miss MIRIAM DESACADA. And then kun kita in the press corps na media practitioners, we really work for the leadership. Gintatrabaho naton, and then we nominated people who can manage sa mga positions, functions of the positions well. Okay, may adaragway dito. Bagan may aragway dito. Okay. So, and of course, other officers, tapos didasan aton representatives nga tanan nga provinces represented. Eastern Samar, Southern Leyte, Northern so Samar. mapay kay ginsahid naton. So they're the one responsable hira kung ano iton nga igpaabot ngadto. Oo. So that diri masiring an aton representations during that activity or the reorganization was solely limited ng area, pero for the people to know, ini nga well represented all 6 provinces nakadto, di ba? Ang Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, and Biliran. Because we have Tacloban, Tacloban City, Calbayog City, and Catbalogan City, may pa ini kay kuan ini nga well represented and mga areas. Well represented at media outlets. So waray na dapat nagreklamo So maupay ang naging proseso nga himo pag pahaluna hini nga organisasyon.
Okay, so is there anything else po nga kareg naton ipahibaro sa aton mga igkasi media practitioners kay para liwat po masabtan sa mga namamatiyan na an aton kabutang sa media industry? Well, mo din nga may dagihapon pagka burubingkil pero siguro kuan la ada ini Jo ini nga normal la ang mga organisasyon. Dili man naliwat kita. Oo. So, dili to dapat igkabudlay. Opo. Normal ito, even sa household, may dahiton mga nagkaburubingkil. And aton mala sinisiguro as of now, kulang is the ability to patch it up. Asya siguro kasi we are from different media outfits and different places. So, asya ito dan ato niya na. But then again, we have this venue nga magki-create kita in venue nga every, may ada kita lugar nga pag-irestoryahan naton kung nano gud naton mga karuyag signon san aton pagpadukwag actually suggest man ato General Ligayo dida nagka-istorya kami during an oath taking kinahanglan ko no magkadahin media launch. So, ang anak ko, mas mapay ko, sir, oo. Kay, usag hapon ito naton amon gin hangyo nga magkada kamihin. Okay, so we have to, again, siguro call back, para kay nawara siya sa, may call limit ngayon na to. Wagawaray man ada. Kay na naman na yun nga cellphone nga may limit man ngayon ini. Di ba? Wala ito siya limit dapat. So again, we are trying to call back Miss Miriam. Kay bangin liwat siya naglobat. Ayan, ringing. Okay. Nautod kita, Jo. Sige. So let's continue talking about the media lounge. Hello? Okay. Sige. Go ahead po. So, amod to. So, akong magabana yun dito nga magkakada kita media lounge. So, sa ringyot ni Captain Mariano, kikitaon na lanira kung pananglitan hain itong meeting, kung di sa kloban, kung di da. So, depende na lang itong aton magapagkakasarabutan. Okay. So, siguro si Madam Miriam is also engaged in another activity kay may da di da san iya phone. Okay. So amo lang to Joe ay nga ang pinaka-latest gihapon nito naton paghimang rawan kay usa ko lang hanyo nga magkada kitahin maupay nang saring pa mga pamahong-pahong ito naton mga kalugaringon samtang ada kita hining aton press corps. Okay, so not only in the press corps but also in the media industry. Okay, so salamat sa nimo oras, and then we look forward to another milestone in the media practice sa aton mga bisan las anay sa Eastern Visayas nga diri man la kita ma-behind sa mga how do you call this mga standards. Yes, so salamat sa nimo oras. Salamat gyapon Infinite Radio. Salamat ang inatag nimo oras ngan mabuhay ang 8ID Press Corps ngan see you soon. Salamat. So aton sa dinhi nga punto papasalamatan naton of course si Press AFP 8ID Press Corps President MIRIAM DESACADA. And then diri la po ito ang iya ginli-lead nga organization. It was a new leadership, pero she is currently also the president of the Eastern Visayas Media Without Borders nga organization. Ini nga we tikang pa ito nadto nga 2016 nga organization, and san growth niya san Eastern Visayas Media Without Borders is that we were able to conduct the third media awards na nahamper la adto san nahamper la during the pandemic nga aton
activities. So, iton naman dito nga recognition siton nga media nga ginahatag sa Eastern Visayas Media Without Borders is di rila iton limited to the members. May adat siton mga nominees because kami, like for myself, I am a member of the Eastern Visayas Media Without Borders. Nagno-nominate kami sa awardees on a particular category sa mga awards nga bisan diri member. So, it so happen nga may ada board of judges, may ada, panel of, how do you call this, adjudicators nga nag-consider sa winners. So, sa membership, an amon limitation is the nomination la. Pag nominate la kami tubtob. So, ang judges na ang nagdi-determine on kung mapasar sila sini nga mga standards. May mga criteria man iton nga kinsiset among the judges. So, asya iton nga, we are looking forward nga iton nga example naton sa media industry is ma-uphold, ma-protect, and then ma-promote unta nga dinhi kasi sa example Calbayog City, maaram kita nga DYHR, DYCC, DYOG has long been there, and has been there nala. So, yan na ang surviving is ang DYOG because it is a government-owned and operated radio station. What about the private media industry? Hain na hingain na. A lot of papers, nagkagawas mga news magazines, newsletters, pero hain si Raya na nga dapit. O, diba? Waray naton mas-secure. Waray naton mahimo nga sustainable siya. It should have gone a long way from the from the older generations, di ba? Aton mga broadcasters, aton mga DJs has present themselves with experiences nga kaihaan nga panahon. But then again, with the present breed sa mga publishers siya na, station managers, example Infinite Radio, like Big Time FM, and I cannot speak for radyo natin kasi diri ko nakakausap ang management. So, Calbayog Journal, an online and website, ini nga nag-inirestorya kami nga. This is not diri marasa, diri maupaya namon kabuntang, and then we don't even look at the media industry in Calbayog City as a lucrative business pa, but kay struggling, bisan kami nag-i-struggle, but then an amon pag kita is karuyag namon mahimutang ang sunod nga generation. Kami didi is natindog lagi hapon bisan kun amid sang kakurian, mapolitikahan, adto naman usahay kadamula san igbabash kay mga how do you call this, mga bayaran. Wow. O di ba? Kasi nasiring sira. Kay kasabot nira nagpipinta ka sila kami din Diyos ko. Pinsaron kad naton. Bisan nga ni an panimalay may gastos. Asay pa di man kita masiring nga this we are making good money, but kinahanglan namon kasi mamiling san makakabulig sa amon pag-operate as kay anamon gintitindugan is andiri laan niya na namon nga present nga kami sa amon niya na ini level like ang Calbayog Journal has been there pero diri nakaka full time because para sa akon, for example, ini nga I have to work, I have to find another means of livelihood nga masiswelduhan makaka-earn income para masustain ko ang operation sa Calbayog Journal. Of course, we appreciate sa mga business establishments and sa business community nga nakakabulig sa amon. And of course, kung sino ang nalingkod sa puder, ginbubuligan kami si Tonira, we do not discount that. Diri la kita syempre mag-ura-ura because syempre ako nga ni natag na act to be in the city, as a city government employee sa tuan Calbayog Journal. Share ko la ito na kay kasabot nira talaga nga I am attached to the city government. So
Well, of course, kay sino man na naton ipopromote, istoryahan ta ini. Kung sino anada nakapot pag-implement san program, siyempre, ira itong credit. So when you are city mayor, where you are congressman, when you are governor, ikaw nag-implement san programs. Kasi implementation san programs, bisan kung nakaplano ito nida, an implementation niya is still a matter of political will. O, di ba? Because di rila usa nga programa kasi, like development programs. Kada mo sa naada, infrastructure, utilities, dano pa dida ang mga kalsada, sa mga tulay. Pero, may ada kasi itong political will kung ano mo priorities. Kumo ikaw na lingkod nga ada nangungulo. So, sana naman you understand us why we are promoting. Siyempre, masaring nga, ato si Kuan, dulaw, ato si Kuan, pula na, ato si Kuan, pula, ato yan na, dulaw na. We have also to understand, kasi po, an ini po nga mga amon ginpo-promote nga program, guti ay namon sa ira nga ginbubuligan kami, di ba? And media industry are paying for employees. They are paying for maintenance and operating expenses, electric bills, communication, internet, and water bills, office rental, o di ba? Timaan mga equipment, kimpapalit iton, diri po ito nagtataktak sa langit. Tikang sa langit. So we acquire, we buy, an amon man untahuna-huna siton nga investments. Pero because we are independent, like parang diri pagud kit nakakakuha suporta sa business community. Kay kun or other benefactors nga nagpapadalagan san makakabulig sa amon pagpadalagan, like iimbitaron ka to cover, tapos syempre masiring coverage, magko-cover kami sini, and then may added particular mga corresponding fees. Ini nga say, may bayad ngayon, di ba, kairo man sa media. Diba? Bisan lang pagdaradara sa equipment, pagbutang staff dito nga magtatrabaho is somehow you have to make, it's about time nga aton ini ipahibarusan kalibutan nga media industry is a budding industry in the city of Calbayog. It has budding since nakadanan media industry, pero it is about this generation this time nga naguhuna-hunaan mga leadership sa usa nga media entity to provide opportunities for the next generation. Kay we should have iniunta nga time, because the media industry has long been there. Kada mo na nga mga paagi nga ini nga astaya na nag-struggle lagi hapon, and we need to be enterprising, we need to be bold in san aton, we have to be nano bang tawag siton, Sir JM, nga kinahanglan aggressive ka to be able to produce, to be able to provide information, like parusini pag tindog is a registration is very expensive. Diba? May transmitter. May technology, and may live streaming. Diba? Tapos kung mag-newspaper ka, may printing machine, may printing cost, may staff writers, may may editors. Diba? Ini nga diriton sila nagpipinta kasi. Tapos para sa online, mabayad ka sa domain name sa Google, madabayad ka sa hosting. I think Engineer Donceras can share siton nga difficulties sa online industries and media industry, and radio station, asya na ginsiring ko na kanina, and print, asay pa ang TV, di ba, ang television. Magpo-produce ka, may TV cameras, may daka news anchors, may, di ba? So, what ay sinilibre sa aton nga, laki na nga ni ang government, because an city government, provincial government, national government, whatever government, basta kanan gobyerno, is they are able to spend tax money to buy their equipment. Well, kami didi sa private sector, we are struggling.
nag-struggle kami on our own. Siring ko nga ni kanina sa iyo, I have to look for an employment kasi swelduhan ak so I can sustain the operations. Diba? Bisan na ano itong kapobre, may da itong gayapon gastos. Diba? So sana naman, at this point, ini nga maari nga sa act because, we really want to fight things out para sa media industry. Not for us, kay syempre, ako, I am a late bloomer in the industry. When I joined Calbayog Journal sometime in 2013 or 2012 before Yolanda, ini nga, I thought it was just for me an outlet sa akon mga thoughts, sa akon mga pero looking at things, nakita naton nga kaerosan media. Meaning kaerosan media. Of course, may social media siya na you can post anything. Pero iba gihapon ang may maintain nga like online news, registration, di ba? Kaya siya bang konsiraan, authority in information dissemination. So, siya iton nga. So, kinita ko that time nga, kinahanglan somebody has to, get up and promote and help protect, promote, and preserve. Ipipreserve ba tayo ini nga industriya ini. And may dapakit na basa, it is already an art. That's why we bring things out. Sini din nga programa. Later in the program, sini nga month, kay Arts Month man yan. So, para ma-define natin if journalism is an art or a science, ini nga, we will talk about it based on aton na basa, dida san aton pag-research, Ini nga, diri siya extensive na research, but as part of the moment sila to be able to explain to our listeners and followers about the works of the media industry and journalism. So we will get back to you after some station reminders. Sir JM, Engineer Christian, Josephine Mendoza, Calbayog Journal on board. 92.1 Infinite Radio Calbayog. Iba! Breadpoint Bake Shop. Marasa, barato, ngan mapasupasugod ang tinapay nga mapapalit niyo. Sa Breadpoint Bake Shop, sigurado nga bag-o nga luto ngan made of high-quality ingredients and bread products para satisfaction guaranteed. Basta mapaso ngan marasa nga tinapay, Breadpoint. Basta Breadpoint, marasa ngan mapasupaso. Sa Breadpoint Bake Shop, marasa ang tinapay, tama ang timpla. Breadpoint Bake Shop, where quality, fresh, and affordable hot bread is our priority. Pasalubong items, cakes, and more are also available at Breadpoint Bake Shop. Sa Breadpoint Bake Shop na. Are you looking for a construction firm that would make your dreams into reality? Hemasoto Builders, the leading construction firm in the city, offers high-quality services and breathtaking designs. Make yourself comfortable and let us do the job. For inquiries, call us at 0955-79527774 for smart users and 0917-1128503 for TM and Globe subscribers. Or contact us in our Facebook page, Hemasoto Builders. Hemasoto Builders, your dream house we build. Aquanoy! Kakaiba ini, kay diri labas na mineral water, kundi purified drinking water ang mapapalit mo sa Aquanoy. Syempre, kaya amon ungara nga healthy yan imo panlawas. Pagdali na, tawagin ang Aquanoy para magpa-deliver ka na. Adi ang numero 0917-116-3448. Numero 0917-116-3448. Ang Aquanoy, abri Lunes nga da Sabado, alas 7 sa aga nga da alas 6
san gabi. Ngan alas 7 nga da alas 2 san udto naman kada Domingo. Anak ko noy, ginpapanag-iyahad ni Nonoy Agban. Ada na himumutang sa Purok 5 Barangay Hamuraon, ngan may ada branch sa Maharlika Highway, Purok 1 Barangay San Policarpo, Ipaw, Calbayog City. Ang kindarayo nga halo-halo sa Katarman, aadi na sa Calbayog, sa En Grande Restaurant, legit. Sakto ang tamis, flavorful, ngan refreshing. Available liwat sa En Grande Restaurant ang best-selling beef burger, value meals, ngan drinks to chill. For delivery, contact 0956-643-1990 or 0985-571-9555. En Grande Restaurant is open from 9 a.m. to 9 p.m. every day and is located along Maharlika Highway, Purok 1, Barangay Capoocan, Calbayog City. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Pagtaas akong edad, daghan akong balatian, daling maluya, rayuma, stress. Hangtod nga nisulay ko paggamit sa EXL Makabuhay Dietary Supplement. Sulod lang sa usa ka semana na sinati ko na nga dunay kausaban. Hinay-hinay nga mibalik ang kalagsik sa akong panglawas. Salamat EXL Herbal Capsule. Kini si Joe Sanchez, gikan diri sa probinsya sa Surigao del Sur. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Superior Motor Corporation. Dealer sa dekalidad ng mga surplus nga sarakyan. Sugad sa Suzuki Multicab, Mazda Bongo Dropside, Mazda Bongo Double Cab, ngan Mazda Bongo Dump Truck. May daliwat aluminum van, sugad man Isuzu Elf, Isuzu Forward, ngan Isuzu Giga. Ang Superior Motor Corporation exclusive dealer liwat sa Motoposh Motorcycle. Superior Motor Corporation is managed by Mars Mercader, nga ada nahihimutang sa National Highway, Barangay Matubato, Calbayog City, ngan may ada branches all over Region 8. For superior satisfaction, mag-Superior Motor Corporation ka na. Minsan, mas takot pa tayong kumain ng paborito nating pagkain kesa sa high blood. Kaya ang resulta, madalas hindi na sapat ang ating nakukuhang nutrisyon dahil laging kulang ang pagkain. Huwag matakot kumain at huwag matakot sa high blood. Magkalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. Pinapanatili nitong normal ang iyong blood pressure kahit lagi kang napapakain. Stay safe and stay away from hypertension. Magkalabo with garlic plus lemongrass and turmeric. High blood ay siguradong tanggal. Ang kalabo with garlic plus lemongrass and turmeric ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Marami na ang gustong maka-achieve ng mala-artistang kutis. At dahil dyan, marami ang sumubok ng iba't ibang paraan para lang magkaroon nito. Ang hindi alam ng karamihan, nasa butika lang pala ang sagot. Charisma Kojic Soap. Charisma Kojic Soap. Tama ang narinig mo. Ito ang sikreto para magkaroon ng mala-artistang kutis. Charisma Kojic Soap. Piliin mo ang may napatunayan na. Charisma Kojic Soap. Charisma Kojic Soap. Kinomo Construction Supply. Kumpleto, barato, malaksi ang serbisyo. Mapapalit sa Kinomol Construction Supply and high-quality hollow blocks, gravel and sand, ngan iba pa nga construction materials. Bisitaha ang Kinomol Construction Supply. Dida sa Barangay San Policarpo, Calbayog City. Para sa new order ngan delivery, tawag o text sira sa 0926-997-8491. Kinomol Construction Supply is owned and managed by Catherine Rona. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Inday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. And it can also cure dysmenorrhea and irregular monthly period. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by HerbsMed Pharma. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. DJ's Lechon. Lechon nga makaon-kaon. Always fresh and baboy nga iragi ni lechon para sigurado nga maragutok ang panit nga iyong kakagdon. Para sa liwat ang timplada sa DJ's Lechon at siya patok sa ira sa bisan nano nga okasyon. For orders, bisitaha ang DJ's Lechon sa Barangay Salawsaw, Calbayog City. Ang DJ's Lechon ang paborito sa mga DJs parihas sa akon.
Good morning, Calbayog. Basta malinamnam, maragutok ngan marasa nga lechon, waray na iba, kundi Antonios lechon. Iba ini, kay labot san tama ang timbang san kinilonira nga lechon baboy, rasonable liwat ang presyo san Antonios lechon. Ang Antonios lechon, nakarawat orders para san iyo panginanglan sa bisan nanong okasyon. Para san orders, tawagi sira sa 0905-690-1709. Bisitahan nila pwesto dito sa Caramel Subdivision. Antonios lechon, sigurado nga swak sa bulsa, swak sa imong panrasa. Antonios lechon, walang daya yan. She may be your friend. She may be your enemy. Definitely, she will speak what it takes to be a catalyst of information. She is Josephine Mendoza. She will bring you the Calbayog Journal on Board. Calbayog Journal on Board. Coming your way 10 a.m. to 12 high noon. Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. No bias. No exception. Be informed. Be careful. Calbayog Journal on Board. Here on your Info Music Radio 92.1. Infinite Radio Calbayog. Iba! Josephine Mendoza, Calbayog Journal on Board. Aton gihapon pasalamatan ngan panhumalatagan ang mga iba pa naton nga sponsors nga padayon nagbulig sa aton ini si Congressman Stephen James Jimboytan through the Congressional District Office in Calbayog City. The Summer 1st District Engineering Office. The Summer 1st District Engineering Office, Department of Public Works and Highways, through District Engineer Raulito Yangzon. Thank you! The Morjani Group of Companies, operators of Mang Inasal in the cities of Calbayog and Catbalogan, as well as in the municipality of Catarman, Northern Samar. Thank you! In Calbayog, they are located at Navarro Street, while in Catarman, they are housed at the ground floor of Gaisano Grand Catarman. In Catbalogan, they are at Allen Avenue, corner San Roque Street. Greenwich Calbayog, located at the ground floor of Gaisano Grand Mall. For the best tasting pizzas in town, go to Greenwich Calbayog. The 5-star Superstar Superstore. Also located at Navarro Street, Calbayog City. The 5-star Commercial at corners Rosales Boulevard and Umbria Street. Calbayog Celine Trading at Magsaysay Boulevard. Thank you! And Miss Sally Roleda of Sai Boutique and Gift Shop, as well as Soulmate Beauty Salon and Spa. Thank you! Sai Boutique and Gift Shop and Soulmate Beauty Salon and Spa are located at Magsaysay Boulevard, Calbayog City. For a classic selection of imported clothes or formal and casual dressing, visit Sai Boutique and Gift Shop. Beside Sai Boutique and Gift Shop is Soulmate Beauty Salon and Spa, where you can have the beauty treatment that you deserve. So, kanina, masauntaan na yan press releases, antes kita kumadtusan, talking about journalism as an art, whether it is an art or is it a science? O, diba? So, in the meantime, masaunta ining, pledges san Secretary sa Department of Agrarian Reform on Samar's Agri-Development Programs, nakato sinidi di sa namon pictures, kikitan naton an aton governor Shari Antan talking with the Secretary of the Department of Agrarian Reform. So an ira press release about siton nga ining support to agri development program sinaton babasahon So naka-dateline ini marabot Samar. Not only projects from the Department of Agrarian Reform did Secretary Conrado Estrella III commit to Samar, Governor Shari Antan during the former's visit to Eastern Visayas, but promised to link them as well to other government agencies and even to the President in support to the province agricultural development programs.
The two government officials had a short meeting at Dalayaw Beach Resort in this municipality after Australia distributed certificates of land ownership award and turned over Tulay ng Pangulo project and several farm equipment and machineries in nearby Balangiga town in the province of Eastern Samar. Prior to Australia's arrival to Region 8, Tan arranged an audience with him to discuss her administration's plan to develop the coconut and cacao industries in the province. In his meeting with Tan, which was also attended by the provincial board members and all the city and town mayors of Samar, Australia said that DAR could establish processing centers in agrarian reform communities where there are huge number of agrarian reform beneficiaries who would be benefited by these projects. Aside from various support services that could be extended by DAR, Australia expressed that he will invite Bernie Cruz, former DAR secretary, now the administrator of the Philippine Coconut Authority, who is expected to provide better assistance to the coconut-related endeavors in the future meetings. Based on the data gathered from the Samar website, coconut is the main commercial crop in the province, which are mostly concentrated in coastal areas. Australia also assured the government officials that he will mention their plan in developing the agriculture sector during cabinet meetings to solicit assistance from other government agencies. President Ferdinand Marcos Jr. wants to bring the government closer to the people, Australia stressed. In her Facebook post, Governor Tan shared, "Thank you, Secretary Australia, for sharing your time and thoughts with us. We look forward to a steady partnership with you and Department of Agrarian Reform as we continue our efforts to better serve the people of Samar." Plans of the Samar provincial government in developing the Peace and Prosperity Village within the Calbayog Pinabakdaw Settlement Project, where DAR donated a 3-hectare lot as the agency's contribution to end local communist armed conflict, was likewise discussed in this meeting. So may adagihapon mga pagpakita sa mga programa kundiin the governor is meeting with government department heads, government department secretaries kay para kabuligan kita sa naton ginuungara nga kaupayan and development and progress in the province of Samar insofar as agriculture and farming of course is concerned, di ba? Una talaga sini nga syempre nga bubuligan is ang farmers para ma-inspire sila to produce. And para naman lot sila ma-inspire pag-produce to be able to bring their products to the market, in kinahanglan naton ang farm-to-market roads. So, well, I think the farm-to-market roads has long been an issue in the province of Samar, but we look at it as waray pa opportunity nga nakukuha, and then yan naging babasa naton on the efforts nga ginihimo ni Governor Shari Antan to be able to address sini nga kakurian on farm to market roads, and syempre dirila pati programs for the farmers san kuan ini nga dirila how do you call this, dirila isolate sa DAR, because even the DAR secretary has also promised to provide linkages kung ngain pang mga government agencies kita makakaaro bulig in support to the endeavors of the present government, provincial government leadership.
So, kasi ito. Hulat-hulat, this may be something to watch. Ini nga to wait and watch. Kay, syempre, pag adanaan program, adanaan projects, ginhatag na sa province of Samar, siguro, ang provincial government will also be accountable to let the people, they're people, to let the people know on nahingain ini nga ginhatag sandar, ginhatag sa Department of Agriculture and whatever offices nga nahatag sa aton san bulig para la kita maghinga upay din sa province of Samar. So, pasalamat gihapon kita sa Regional Office sa Department of Agrarian Reform to send us a press release kay para naton nahi papasaro ang impormasyon ngadto sa aton mga namamati o nagsusunod sini nga programa dinhi sa Infinite Radio and Calbayog Journal on board. So, sa lain na liwat nga pagpahibaro, ang press release naman sa Philippine Army 8th Infantry Stormtroopers Division. Under the leadership, of course, of General Camilo Ligayo as commander of the division. So, adi an ira press release. So, 8th ID renders arrival honor to the area police commander of Visayas. Dateline Camp Vicente Lucban, Calbayog City. The 8th Infantry Stormtroopers Division, Philippine Army, rendered an arrival honor to Police Lieutenant General Patrick T. Villacorte, the new commander, Area Police Command, Visayas, at the 8th ID Grandstand on February 10, 2023. So, before kami nag-event, may sira ginhimo liwat nga event. Police Lieutenant General Villacorte is a former director of the Philippine National Police Special Action Force and the commander of APC Eastern Mindanao. He is a member of Philippine Military Academy Sambisig class of 1991. During the visit, discussion included, among others, is the interoperability operations between the Philippine Army and the Philippine National Police in Eastern Visayas region to stop the communist terrorists in their atrocities that affect the socio-economic development in the region. We look forward to upcoming collaborative efforts among security forces for us to be effective in our efforts to attain peace, stability, and security in the region. That was in a statement made by Major General Camilo Ziligayo, commander of the 8th Infantry Division. So, Police Lieutenant General Villacorte expressed, Lieutenant General, may ba? Ay, ganun. But anyway, General Villacorte expressed his appreciation for the warm welcome rendered to him during his arrival at the home of the stormtroopers. Okay. So before ngayon nagkamayada activity and media on February 11 and 12, on February 10 was the arrival honors for Police Commander of Visayas. Police Lieutenant General Patrick Villacorte. Siya manggod. Spelled out manggod di sa press release. So, di rin manggod kita dati sa mga ranggo-ranggo sa anglita siya ito nga. Sometimes we are wondering kung mga ranggo na exist nga atong ginbabasa ano. So, anyway, as we move on, ngadto kita sa aton kanina kinsindiring nga. Let us talk about writing and journalism. Is writing or journalism an art? Art ba kuno iton? Adian siring ni Dam Xiong Chang. Di ba? Nasiring man siya. Journalism is an art. Art, not a science. With the explosion of citizenship journalism, full-time journalists
have relied more on, celebrity stories, telling techniques para sa aton din social media, di ba? Kung ano ang ginsusumat ni sa mga Boy Abunda, asya na ito mga tawag si ito niya era, movie industry, sa entertainment industry nga stories, Tapos, soon, based on unscientific sources, we cannot distinguish facts from fiction. Di ba? Makuri. That is one of the dilemmas we are facing now with the existence of, the social media. Anak ko pa sa social media because, nakakakuha ka dida, like you are writing a news, mag-post ka nga may nahitabo. Dida sa comment section, makakakuha ka lot dida data, like sino, may nakilala nga nakabasa san kuan, nag-i-inform. So, we can get information pag verify na laan naton trabaho, sa media. Pero, may panahon liwat nga diri ngayon siyang information. Diri man kami masiring ang Calbayog Journal perfect waray kami siton mabiktima. We have been a victim of that, and it was a matter of standing to the error about taking waray kami judicious how do you call it, pag-analisar kung tinuod ba ini or diri. But then again, we apologized, and we have to stand to the error. Diri kami syempre mag-presume nga naging perfect kami nga diri. We ma-admit kami nga may sayop gihapon. So kita dili sa professional, sa full-time journalism, as full-time journalist, kinahanglan judicious good man liwat kita pag-determine. Sometimes, syempre, imo staff nagsusurat sugad siton because you are the editor, you trusted her to be one of the admins nga nagpost siton. So, titindugan mo permisiya because, authority ito niya. May authority ka to post. So, ako, I have this, I don't know if it is good for me or good for the industry to stand to the error nga bisan diri ikaw nagsurat because you are the boss, you are the editor-in-chief, imo gihapon ito na aminan, titindugan mo, paproteheran mo ani imo staff, and then syempre nakarawaton naton ang sayop. So by doing so, I believe kasi by doing so we are learning to grow, and then we are letting people know nga mga tao lang din po kami nagkakamali. But we minimize it. We minimize sugad siton as much as we can. So the true value add is to make journalism become more of a science. Naliwat. Nano bagod talaga. This means, so ang kareksignon, nga para ang journalism kuno become more of a science. This means journalists should be required to understand statistical methods to distinguish facts derived from bad hypotheses, poor data gathering, and biased conclusions and facts from real scientific sources. Siya ito. Kinahanglan ko talaga maaram ka mag-determine. Kinahanglan you practice, statistical methods. Yapon, may dayton. So in another reading, may dalot na siring, any kind of writing can be an art, but creative thinking is the key. So di ba kanina nagyakan nga, it is an art, yes, pero kinahanglan an imo una-una aada siton nga you have the skill for creativity nga you have the you have to be equipped with a good 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 amount of vocabulary, whether in English, Bisaya, basta hibaro ka la pag-describe san tama. Kung baga may nahitatabo or may nakakaroyag ipasabot, ipaabot ka to sa mga tao. Labi na gud kun impromptu, like you are on a site nga magsusumat ka san tao. So kinahanglan intindihin mo yung inikinhanglan you consider your listeners nga kinahanglan na nimo ginhinakan maabot nira
diri kay ikaw laan masabot but alda mamati masabot sa imo ano. So, whether you plan to immerse yourself in writing poetry, believe there's a novel in you trying to get out, or are simply tackling an essay or a blog post. So, di ba? Your creative thinking and skill can combine to turn into a work of art. O, di ba? That's why we are talking about media, the practice, of course, the people in it, and the industry. O, di ba? Asya iton an atod sa iyo karuyag ipahibaro. Tapos nasiring kita, is news writing also journalistic activity? So, nasiring didi sa nato nabasa. News writing is a type of journalistic writing that describes events by answering basic questions such as who, what, where, when, why, may dapahaw. Oo. News writing often requires some investigation on the part of the writer, which can include obtaining quotes or data to make the article as accurate and thorough as possible. So, sa yan nga panahon, kadamuna sa, kadamuna sa venues, kadamuna sa pamaagi, para kita makakuha news. Diba? Tikang san traditional print, diba? Traditional print newspapers iton. Ngadto sa social media news feeds, of course, some sources are more reliable than others. So, diba? May radio pa, may TV pa, diba? Siya ito na aton angay Panginoon. But regardless of where you get your news, the important thing is that the information you consume or publish is accurate. Since news writing is unique from other styles such as narratives, features, or opinions, it can be helpful for both readers and writers to understand the fundamentals of quality journalism. And what is news writing? It is a type of journalistic writing that describes events by answering basic questions. Di ba? Asya na ito natin kanina gininakan. So, news writing often requires some investigation. Tama. Which can include obtaining quotes. Ikaduha naman ininakon ginbibina saya na. So, media and journalism is the industry where we belong. O kami dito sa Infinite Radio, sa Calbayog Journal, asya iton an aton kuan industriya kanina ginirestorya naton on how to uphold, promote, and an aton gihapon vision, an aton gihapon advocacy iunong sini kuan pagtaga media din sa siyudad San Calbayog, so that para diri nakit burubligan dida sa social media. Tawa pero relax sa tunay buburubligan and sen parang nobody was standing up for me, ako la usaw. I mean Calbayog Journal la waray sa amon na tindogin babash na nga ni kami. Well, we feel alone, meaning we just have to let it go, kay natural maleton sa social media, pero bantay la. Pero somehow we survived, we managed, and we continue to be trustworthy, diba? Despite we are still on top of ang mga bashings, ang mga natural manggod la iton. Kay syempre bisan kung kamatuoran siya, kung nadiri ka sa niya gin susumat, kukontrahon ka gud talaga niya, diba? Nira. Oh. But anyway, anaton manggod sini din ni basic is to bring out the truth. Nasiring sira, diba? Previously, I was talking about truths. Ang kabatuuran nga, sometimes, diri angay erestoryahon siton nga particular time. Because, like may ada gin ka-conduct na intelligence operation, investigation, diba? So,
or ang kadelikaduhan sa nagsumat san ungod, delikado. Even the media people faces the threat of being terminated kumbaga an imugin sinumat bisan kung kamatuoran nga didiriun san ibang parte san kalibutan, no, di ba? So asya ito nan aton, sometimes the truth hurts. Pero pamati ko tanan nga truth, most of the truths nakakasakit. Pero waray kita siton, we have no choice because it is the truth, painful or not. Diba? Ato itong kinahanglan atubangon, tindugan, and di rin man kita na siring nga ipipirit mo yan nga panahon, but let us wait for, sometime, nga di rin man liwat kay siring pasada ko nahibatian di san akon colleagues. No news is worth dying for. Nasiring ko, no? O, dida. O, anaton malasiton, basta news na, ayaw pagbutang do not get yourself into the story. Ayaw pag-ungay. State the facts, di ba? Tapos, ayaw pag-ungay. Do not, we observe, siton, our investigation, di ba? It is sa news story ito. Tapos, di na naman san placement sa social media. Kay kasabot nira nga tanan, baka ni kay news page ka, nga tanan ni mo nga ginpo-post is news. All right. In the case of Calbayog Journal, dito sa amon website, dito sa website, news story talaga dito ang ginbubutang, may quotations from interviewees, pero dito sa social media like nano ang social media platforms, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, social media iton. So diri kan tanan ngayon magpo-post dida is correct signal news na iton, di ba? Somehow may nahitabo ipo-post nimo tapos mahibabaro ka nala nga may ada pa details dida mismo sa mga comments, but asya siring ko we have to judicious about considering sa mga comments, ba? Like may makakuha ka dida ngaran san victim or san suspect, i-verify. Pamiling pamaagi nga ma-verify nimo nga kung talaga totoo iton. Like when 3 or 4 sources magsiring asya talaga iton siya or somebody nga maaram kaliwat nga nakilala siya kung sino ang suspect, sino ang victim, maybe that is the time nga aton na i-consider ang mga comments dida. Di ba? We have to be honest about our operations dida sa aton pag-consider sa social media comments. Kaya nakakakuha talaga kami dida information nga nagiging kaparte sa amon paghimo news story. So from here on, Arts Month manggod, ato ni pahinumdum nga buwas we will have Mr. Noel Sagayap who will be launching his art exhibit ngan san an mga artists dida san ongoing Heartworks exhibit sa DX Labs studio. So from here, I would like to say thank you again for listening to me. This is Calbayog Journal on board here at Infinite Radio Calbayog, and I am your host, Josephine Mendoza, saying maupay nga udto sa aton nga tanan. Thank you! Josephine Mendoza, Calbayog Journal on board. Ngayong 2023, mas malawak na ang saklaw ng inyong Infinite Radio Stations nationwide.